I pozdrav društvo, danas snimamo novi video. Vi ostanite do kraja da vidite o čemu se radi. Naravno, ako već niste, pretplatite se na moj kanal. U ovom videu ću vam pokazati kako smo mijenjali staru tablu sa osiguračima sa novom i naravno automatskim osiguračima. Bilo je jako teško, radilo se pod naponom, kratki vodiči, pokasno se počelo, u noć se ušlo, ali na kraju sve je ispalo tip top. Ostavljamo vam da vidite do kraja kako je to izgledalo. Naravno, za još ovakvih videa pretplatite se na kanal, ostavite komentar, lajkujte.